ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I praise the Lord for this moment. ఈ యొక్క సమయం నిమిత్తము నేను దేవుని స్తుతించున్నాను. முழு உலகமும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பிறப்பை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நாளிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come unto a day in which the entire world is remembering and celebrating the birth of Lord Jesus Christ. సర్వలోకమంతయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మదినమును తలంచి వారు ఆనందించుటను ఈ దినమున చూచున్నాము. நாம் மனத்தாழ்மையோடு கூட இந்த நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பிறப்பை நினைவு கூறுவது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. Therefore it is our duty at this point in time that with all humility we should remember the birth of Lord Jesus Christ. మనమైతే దీన మనసుతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మమును తలంచుకొనుట అవసరమైనది. యేసుక్రీస్తుவின் பிறப்பே மன தாழ்மையைதானே வெளிப்படுத்துகிறது. Even the birth of Lord Jesus Christ reveal lowliness and humility. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మమే దీన మనసును బయలుపరుచున్నది. தேவன் மனுஷனாய் மாறினார். God had become man. దేవుడు మనుష్య రూపము దాల్చెను. மனுஷர்கள் தங்களை தேவர்களைப் போல நினைத்துக் கொள்கிற ஒரு காலம்தான் இது. This is the time in which the men are thinking that they are gods. ఈ యొక్క కాలమునందు మనుషులు దేవుళ్ళ వల్ల తలంచుకునే కాలమైనది. ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவத்தை இப்படி சொல்ல கேட்டேன். I've heard about a very interesting narration. ఒక వినుటకు వింతగా ఉండినటువంటి ఒక సంభవం నేను వినియున్నాను. ஒரு இடமே விழா கோலமாக இருந்தது. There was a particular place which was all in a celebration mood. ఒక స్థలమునందు ఒక కార్యము జరుగుచూ ఉండెను. எங்கே பார்த்தாலும் தோரணங்களும் பயங்கரமான காரியங்களும் அலங்கரிப்பாக இருந்தது. Wheresoever people would see, they would be seeing the decorative hangings all over. ఆ యొక్క స్థలం ఎక్కడ చూచినప్పటికీ అన్ని వేలాడుచు ఉన్నవి, అంతయా అక్కడ అలంకరింపబడి ఉన్నది. ஒரு பாமரன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒருவனை பார்த்து கேட்டான், என்ன இந்த இடம் விழாக்கோலமா இருக்கிறதே, என்ன விஷயம் என்று கேட்டான். In that context there was a poor man, a common man asked as to what is this, there is so much of celebration and festivity in this place. ఒక సామాన్యమైనటువంటి పేద వ్యక్తి అడిగి ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఎందుకు ఈ రీతిగా ఉన్నదని చెప్పి అడిగి ఉన్నాడు. ஆண்டவர் இந்த வழியாக போகிறார் என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது. And he was told that God is going to pass by the side. ప్రభువు యొక్క మార్గము గుండా వెళ్ళుచున్నాడని చెప్పి అతనికి చెప్పబడి ఉన్నది. கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான். And he was looking at that for some time. కొంత సమయం అక్కడ వేడికగా చూస్తూ ఉండిరి. ஒரு குதிரை வண்டியிலே அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார். And then there was a horse, on that there was a man who was very much decorated. ఒక గుర్ర బండిలో అలంకరింపబడిన ఒక వ్యక్తి ఉండిరి. முன்னாலும் பின்னாலும் அவரை வாழ்த்தி பாடி புகழ்ந்து கொண்டு அப்படியே ஒரு பவனி மாறி போய் கொண்டிருந்தார்கள். And there were people singing praises unto him both in the front and in the back, and they were going on a procession. అతని యొక్క ముందు భాగమందును వెనుక భాగమందును అతన్ని పాడుచు పొగడుచు అతన్ని గురించి గొప్పగా చెప్పుచు ఊరేగింపుగా వెళ్ళుచు ఉండిరి. இந்த பாமரன் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டான், இவர்தான் கடவுளோ என்று கேட்டான். And then the common man in wonder asked the standby people, is this man a god? ఆ యొక్క పామరుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇతడే దేవుడా అని చెప్పి అడిగాను. சொன்ன இல்லை, ஒரு கடவுள் இல்லை, ஒரு மத தலைவர். And then they said he is not God but he is the leader of a religion. అతడు దేవుడు కాదు, ఒక మత గురువై ఉన్నాడు. அந்த ஊர்வலம் போய் அடுத்த 2-3 நிமிஷத்தில் இன்னொரு ஊர்வலம் வந்தது. After that procession was over, another procession began to come. ఆ యొక్క ఊరేగింపు ముగింపబడిన తర్వాత మరొక ఊరేగింపుగా వచ్చిరి. ஒரு அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லக்கிலே ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு அப்படியே பக்தர்கள் அப்படியே ஊர்வலமாய் போனார்கள். And that was a very much decorated palanquin in which there was somebody seated and his devotees carried him on his shoulder. అలంకరింపబడినటువంటి ఒక పల్లకిలో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉండిరి. అతని యొక్క భక్తులు అతన్ని మోసుకుని వెళ్ళిరి. கேட்டான், இவர்தான் கடவுளா? And then the common man asked the people standing nearby, is this man a god? అప్పుడు ఒక వ్యక్తి అడిగి ఉన్నాడు, ఇతడు దేవుడేనా? இல்லை, ఇவர் இன்னொரு మత தலைவர் என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது. Then he was told that no, this is the leader of another religion. అతనికి చెప్పబడినది ఇతడు మరొక మతం యొక్క గురువై ఉన్నాడు. இப்படி 5-6 கூட்டங்கள் போன பிற்பாடு This way 5 or 6 crowds passed by. ఈ రీతిగా 5-6 గుంపుల వారు వెళ్ళిన పిమ్మట ஒரு வயதான எளிய மனுஷன் ஒரு குதிரையிலே பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தார். Then there was a very old senior poor man looking
and he was also coming by an horse. ఒక వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి అతడు గుర్రం మీద వచ్చుచుండెను. அவரை சுற்றிலும் யாருமே இல்லை. And there were none around him. అతని చుట్టూ ఎవరునూ లేరు. அவன் கேட்டான், எல்லாரும் போனது பாடி தனியே போறாரே, இவர் யார்? And then he asked, when everybody else have gone by, he is going all alone. Who is this? ఇతడు అడిగి ఉన్నాడు, అందరూ వెళ్ళిపోయిన పిమ్మట ఇతడు ఒంటరిగా వెళ్ళిచున్నాడు. ఇతడు ఎవరని అడిగాడు. ఇవర్దాన్ கடவுள். And then he was told at the time, this is God. ఇతడే దేవుడు అని చెప్పెను. ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லி அலங்காரமாக போகிறார்கள், ஆனால் ஆண்டவரை யாருமே பின்பற்றவில்லை. In this manner, saying that we all follow God, they all go with much fanfare and decoration, but none of them follow truly God. ప్రభును వెంబడించుచున్నామని చెప్పి అలంకారముతో వెళ్ళిచున్నారు, అయితే ఎవరు కూడా ప్రభును వెంబడించలేదు. நாம் இப்படி போக கூடாது என்ற ஒரு சிந்தையோடு நாம் இங்கே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும். We are therefore will have to be seated here with a mind that we must not be following like the rest of the other groups. మనం అలాగున వెళ్ళకూడదనే తలంపుతో మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము. యేసు క్రీస్తుவின் பிறப்பு மனத்தாழ்மையை நமக்கு போதிக்கிறதா இருக்கிறது. The birth of Lord Jesus Christ teaches unto us the very sense of humility and lowliness. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మం అన్నది మనకు దీన మనసును బయలుపరుచున్నది. முழு பரலோகமே தூத சேனைகளே வியக்கத்தக்க ஒரு அதிசயம்தான் தேவன் மனுஷனாய் இந்த பூமியில் பிறந்தது. God to be born as man in the world is such an awesome wonder for the angels as well as to the people of the world. పరలోకమంతయు దేవదూతలంతయు ఆశ్చర్యపడినట్లుగా దేవుడు మనుషుడిగా జన్మించెను. நான் நினைக்கிறேன் அந்த நாளில் சொர்க்கத்தில் ஒரு தூதனமாக இருந்திருக்க மாட்டான், எல்லாமே பூமியில் தான் இருந்திருப்பார்கள். I think on that day in heaven there could not have been even one angel. All of them must have been on the earth. నేను అనుకొనుచున్నాను, ఆ యొక్క దినమున పరలోకమునందు ఒక్క దేవదూత కూడా అక్కడ ఉండి ఉండరు, అందరూ యొక్క భూమి మీదనే ఉండి ఉండెదరు. எபிரேய நிருபக்காரன் அப்படித்தான் எழுதுகிறார். This is what the Hebrew writers say. హెబ్రీ పత్రిక ద్వారుడు ఆ రీతిగానే వ్రాయిచున్నాడు. எபிரேயர் 1:6 என்ன சொல்லுகிறது? What does Hebrews chapter 1 verse 6 say? హెబ్రీ 1:6 ఏమి చెప్పుచున్నది? முதற் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்த பொழுது, when he bringeth in the firstborn into the world, ఆయన భూలోకమునకు ఆది సంభూతిని మరలా రప్పించినప్పుడు தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவர்கள் என்றார். and he said, let all the angels of God worship him. దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారము చేయవలని చెప్పుచున్నాడు. உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை அறிவிக்கும்படி முழு தூத சேனைகளும் பூமியை நோக்கி வந்தது. Therefore truly entire angelic host had come to the earth in order to declare the birth of Lord Jesus Christ. నిజముగానే యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మమును తెలియజేయ నిమిత్తము సమస్త దూతల సమూహము దిగి వచ్చెను. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷனாக இந்த பூமியில் வரவில்லை என்றால் நம்முடைய மீட்பே கேள்விக்குறியாக போயிருக்கும். Had not Lord Jesus Christ come to the face of the earth, our redemption must have been a big question by this time. యేసుక్రీస్తు మనుషుడిగా యొక్క లోకమునకు రాకుండా ఉండినట్లయితే మన యొక్క విమోచనమే ఒక ప్రశ్నగా నిలిచిపోయిండును. ஆண்டவர் நம்மேல் பாராட்டின பெரிய அன்பை வெளிப்படுத்ததான் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். Christ had come to the earth in order to reveal the great love that God the Father bestowed upon us. తండ్రి యొక్క గొప్ప ప్రేమను మన మీద చూపించు నిమిత్తమే యేసు ప్రభు యొక్క లోకమునకు వచ్చిరి. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் சில காரியங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம். Let us read a particular verse from the book of Isaiah and then we will meditate certain things. యెషయా గ్రంథము నుండి ఒక వాక్యమును చదివి పలు కార్యములు మనం ధ్యానించెదము. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 11ஆம் வசனத்தையும் 14ஆம் வசனத்தையும் படிப்போம். Prophetic book of Isaiah chapter 7 verse 11 and 14. యెషయా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము 14వ వాక్యము. நீ உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக்கொள், அதை ஆழத்தில் இருந்தாகிலும் உன்னதத்தில் இருந்தாகிலும் உண்டாக கேட்டுக்கொள் என்று சொன்னார். ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார். இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள். Ask thee a sign of the Lord thy God, ask it either in the depth or in the height above. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన అడుగుము, అది పాతాళమంత లోతైనను సరే, ఊర్ధ్వలోకమంత ఎత్తైనను సరే. కాబట్టి ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలును పేరు పెట్టును.
தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு பெயர்தான் இம்மானுவேல். One another name of Lord Jesus Christ is Emmanuel. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మరొక పేరే ఇమ్మానుయేలై ఉన్నది. இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று மத்தேயு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 23ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். In Matthew's Gospel chapter 1 verse 23 we read the interpretation of the name Emmanuel is God is with us. మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయము 23వ వాక్యమందు ఈ యొక్క ఇమ్మానుయేల్ అని చెప్పబడినటువంటి మాటకు దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పి చదువుచున్నాము. இந்த நாமத்தில் இருக்கிறதான சில சத்தியங்களை அறிவதற்கு முன்பாக இந்த அதிகாரத்தின் பின்னணியை குறித்து சில தகவல்களை கொடுக்கிறேன். Before we go on to meditate the truths inscribed in this particular chapter, let me give you the background information about this chapter. ఈ యొక్క విషయములను గురించి తెలియపరచుటకు ముందుగా ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క పూర్వపు చరిత్రను గురించి కొన్ని విషయములు చెప్పెదను. முதலாம் வசனத்தில் ராஜாக்கள் ஆண்ட காலத்தை நாம் பார்க்கிறோம். In the first verse we read about the dispensation of the kings. మొదటి వాక్యమునందు రాజులు పరిపాలించిన సమయం చూచున్నాము. உசியாவின் குமாரனாகிய யோதாமின் குமாரன் ஆகாஸ் என்னும் யூதா தேசத்து ராஜாவின் நாட்களில், In the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah. యూదా రాజైన ఉజ్జియా మనుమనుడును యోతాము కుమారుడైన ఆహాజు దినములలో, இந்த ஆகாஸ் ராஜாவின் நாட்களில் அவனுக்கு விரோதமாக 2 ராஜாக்கள் வந்தார்கள். In the days of King Ahaz, there were 2 kings that rose against him. ఈ యొక్క రాజైన ఆహాజు దినములలో 2 రాజులు అతనికి విరోధముగా వచ్చిరి. ஒருவன் சீரியாவின் ராஜா, One is the king of Syria. ఒక వ్యక్తి సిరియా రాజు, மற்றொருவன் பெக்கா என்று நாம் அவனை குறித்து படிக்கிறோம். அவன் இஸ்ரவேலின் ராஜா. And the other one is called as Pekah, who is the king of Israel. మరొక రాజు పేకహ ఉన్నాడు, అతడు ఇశ్రాయేలు రాజు. இவர்கள் இருவரும் இந்த ஆகாசுக்கு விரோதமாக வந்தார்கள். Now both of them together came against this king Ahaz. వీరిద్దరును ఆహాజు రాజునకు విరోధముగా వచ్చిరి. கர்த்தரோ இந்த ஆகாஸ் ராஜாவுக்கு அனுகூலமாக இருந்தார். But the Lord had been unto the favor of King Ahaz. దేవుడైతే ఆహాజు రాజునకు అనుకూలముగా ఉండిరి. இந்த ஆகாஸ் ராஜாவோ அவர்களை கண்டு பயந்தான். But this Ahaz, however, was afraid about them. ఈ యొక్క ఆహాజు రాజు అయితే వారిని చూచి భయపడి ఉన్నాడు. ராஜாவின் இருதயமும் அவன் ஜனத்தின் இருதயமும் காட்டில் உள்ள மரங்கள் காற்றினால் அசைகிறது போல அசைந்ததாக 2ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். As a result, as we read in verse 2, his heart was moved, and the heart of his people as the trees of the woods are moved with the wind. రెండో వాక్యమందు చదివినప్పుడు గాలికి అడవి చెట్లు కదిలినట్లు రాజు యొక్క హృదయమును జనుల యొక్క హృదయమును కదిలి ఉన్నది. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக திரளான சத்துருக்கள் இந்த நாட்களில் எழும்புகிறதை நாம் அறிவோம். In the same manner, we are aware of the fact that against our spiritual life there are countless powers that are rising against us these days. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితమునకు ఈ యొక్క దినములందు విస్తారమైన శత్రువులు లేచుట మనం చూస్తున్నాము. சில பொல்லாத சக்திகளை கண்டு நாம் அதை கண்டு பயந்து நாமும் கூட அந்த மரங்கள் போல அசைந்து போகிறதான நேரங்கள் நமக்கு வந்திருக்கிறது. Times such as the one in which the trees have been moved with the winds, we also considering certain evil moments have moved in our lives as well in fear. కొన్ని దుష్ట శక్తులు మనకు విరోధముగా లేచినప్పుడు మనము కూడా ఒక చెట్ల వలె కదల్చబడి ఉన్నాము. இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே தேவன் இந்த ராஜாவை தைரியப்படுத்த விரும்பினார். At an occasion such as that, God desired to encourage this king. ఇటువంటి సందర్భమందు దేవుడు రాజును ధైర్యపరచెను. 6ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார், ராஜாவே நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்க பார். And then that's the reason why in verse 6 the Lord says, King, be not in fear and be seated. 6వ వాక్యమందు మనము చూచినప్పుడు రాజాను భయపడకము ఊరకుండమని చెప్పెను. அவர்கள் 2 பேரும் புகைகிறதான ஒரு கொல்லி கட்டை போல புகைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. 2 பேரும் நீ பயப்படாதே. And they are like a smoking wood. They will be only smoking, but ye fear not. వారు ఇద్దరిని చూచినప్పుడు పొగరాజుచున్న 2 కొరక కంచు కొనల వలె ఉన్నారు, నువ్వు భయపడకము. இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, Child of God that had come to this meeting, ఈ యొక్క కూటములకు వచ్చిన దేవుని బిడ్డ, உன்னுடைய வாழ்க்கையில கூட ஏதோ ஒரு விதத்திலே பயந்து கலங்கி நீ வந்திருக்கலாம். அந்த காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், அது ஒரு கொல்லிக்கட்டை புகைந்து கொண்டிருக்கிறது, நீ பயப்படாதே. Even in your life you may have come here with some kind of a fear or trouble in your life, and the Lord looking unto you says that that's nothing but a smoking wood
you fear not about that. నీ యొక్క జీవితమునందు ఏదో కొన్ని కార్యములు చూచి నువ్వు భయపడుచున్నావు. ప్రభువు నిన్ను చూచి చెప్పుచున్నారు, అది పొగరాజుచున్న కొరకంచు మాత్రమే, నీవు భయపడకుము. உன் இருதயம் துவள வேண்டாம். May not your heart be in dismay. నీ యొక్క గుండె అవియనీయకుము. அவருடைய ஆலோசனை நிலை நிற்பதில்லை. And their counsel shall not abide. వారి యొక్క ఆలోచన నిలువదు. அதன்படி சம்பவிப்பதில்லை. And then their paths will not prosper. దాని ప్రకారము జరగదు. இந்த வார்த்தையை இந்த ராஜாவுக்கு உறுதிப்படுத்தும்படி ஆண்டவர் அவனிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். In order to confirm this promise, the Lord unto him had asked the question. ఈ యొక్క మాటను రుజువు చేయ నిమిత్తము దేవుడు అతని యొద్దనే ఒక సూచన అడుగుచున్నాడు. ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை நீ கேள். Ask for a sign from me. ఏదైనా ఒక సూచన అడుగుము. அது ஆழத்திலாவது இருக்கட்டும், அது உன்னதத்திலாவது எங்கேயாவது இருக்கட்டும், நீ இதற்காக ஒரு அடையாளத்தை கேள். Let that be in the depths or in the heavenlies, but ask for a sign from me. అది పరలోకమునకు పైగా ఉండినటువంటి విషయమైనను కింద ఉండినటువంటి విషయమైనను. ஆனால் அவனோ ஆண்டவரை நான் பரீட்சை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொன்னான். But he replied saying that I shall not test my God. అతడైతే నేను యెహోవాను శోధింపనని చెప్పెను. இந்த சம்பவம் அப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுதே, As this event was narrated in this way, ఈ యొక్క విషయము చెప్పబడినప్పుడే 12ஆம் வசனத்தில் முழு மனு வர்க்கத்திற்கும் பொதுவான ஒரு அடையாளத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசி பேசுகிறார். the prophet is now talking about in verse 12 about a common sign for the entire mankind. 12-13 వాక్యములందు చదివినప్పుడు సర్వలోకములో ఉండిన జనులందరికీ ఒక సూచన ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్పుచున్నాడు. இது ஒரு ஆகாஸ் ராஜாவுக்கும் அவனை சார்ந்த ஜனத்திற்கும் மாத்திரமல்ல, முழு மனு வர்க்கத்திற்கும் சேர்ந்த ஒரு அடையாளத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசி பேசுகிறார். The prophet is speaking about a sign, and this sign is not exclusive for the king Ahaz or unto the people, but this includes every man that is belonging to the mankind. ఈ యొక్క ఆహాజు రాజునకు అతని యొక్క జనులకు సంబంధించినటువంటి సూచన మాత్రమే కాదు, సమస్త మనుష్య వర్గమునకు సంబంధించినటువంటి సూచన ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్పుచున్నాడు. ஆண்டவர் தாமே ஒரு அடையாளத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். The Lord himself shall give you a sign. యెహోవాయే మీకు ఒక సూచన కనిపించును. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு கொடுத்த அடையாளம் தான் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Beloved, the sign that God the Father had given unto mankind is the Redeemer, Lord Jesus Christ. ప్రియులారా, దేవుడు మనుషునికి చూపించినటువంటి సూచనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. வேதம் அவரை ஒரு அடையாளம் என்றே சொல்லுகிறது. And the Bible calls him as a sign. వాక్యం అతను ఒక సూచన అని చెప్పుచున్నది. இயேசு கிறிஸ்து சிறு குழந்தையா இருக்கும் பொழுது தேவாலயத்துக்கு அவரை கொண்டு வந்தார்கள். When Lord Jesus Christ was but a lad, he was brought to the temple of God. యేసుక్రీస్తు శిశువుగా ఉండినప్పుడు అతని దేవాలయంలోకి తీసుకుని వచ్చిరి. இந்த சிறு குழந்தையை பலரும் கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள். Looking at the lad, many were gladdened. ఈ యొక్క శిశువును చూచినటువంటి వారు అనేకులు సంతోషించినారు. லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சிமியோன் என்ற ஒரு மனுஷனும் அங்கே ஏவுதலினாலே வந்திருந்தார். These events are recorded in the book of Luke chapter 2, and as we read there, we know the man of God by name called Simeon, inspired by the Spirit, had come there. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం నందు ఇవన్నీ వ్రాయబడి ఉన్నవి. సిమియోన్ అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఆత్మవశుడై ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత అక్కడికి వచ్చెను. 34ஆம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவன் என்ன சொல்லுகிறார்? In verse 34, what does he say about Lord Jesus Christ? 34వ వాక్యమునందు యేసుక్రీస్తును గురించి అతడు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? அந்த வசனம் இப்படி முடிகிறது. அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இவர் ஒரு அடையாளமாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். For a sign he has been spoken or appointed. ఇతడు ఒక గుర్తుగాను సూచనగాను నియమింపబడి ఉన్నాడు. அநேகர் விழுகிறதற்கும் அநேகர் எழுந்திருக்கிறதற்கும் இவர் ஒரு அடையாளமாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். He has been appointed as a sign for the fall and rise of many. అనేకులు పడుటకును అనేకులు తిరిగి లేచుటకును ఇతడు ఒక గుర్తుగా నియమింపబడెను. இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். Behold, a virgin shall bring forth a son. ఇదిగో ఒక కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு கன்னி பிறப்பு. The birth of Lord Jesus Christ is the birth of a virgin. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మము కన్య గర్భమందు ఉన్నది. ஒரு మనుష్య சித்தத்தினால் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு கன்னி பிறப்பு. It is not according to the will of man, but the birth of Jesus is the virgin birth. ఒక పురుషుని బట్టి కాదు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క జన్మము కన్య గర్భమందు జన్మించబడెను. எபிரேய பாஷையிலே கன்னிகைகளுக்கு 2 வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தினார்கள். In the Hebrew language,
they used two words to denote a virgin. ఈ యొక్క హెబ్రీ భాష యందు కన్యకకు రెండు మాటలు ఉపయోగించబడెను. விவாகமாகாத இளம் வயது உள்ள ஸ்திரீகளை பார்த்து பொதுவாக நடைமுறையில் உள்ள வார்த்தை பிதுலா என்று சொல்லுவார்கள். They generally called any unmarried spinster as vidula in the Hebrew tongue. ఈ యొక్క వివాహము కాకుండా ఉండినటువంటి అమ్మాయిలను వారు వితులా అని చెప్పెదరు. ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தையோ விசேஷமான ஒரு வார்த்தை. But the word mentioned here is a very special word. అది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాట విశేషమైనది. அல்மா என்று சொல்லுகிறார்கள். The word used here for virgin is alma. అది అల్మా అని చెప్పబడును. Unmarried young woman, which means unmarried young woman. వివాహము లేకుండా ఉండినటువంటి యవన కన్యక. வேதத்தில் 2-3 இடங்களில் மாத்திரம்தான் இந்த வார்த்தை வருகிறது. This word is used in the entire scripture in 1 or 2 places. వాక్యమునందు 2-3 స్థలముల్లో మాత్రమే ఈ మాట వచ్చుచున్నది. ஒன்று ஒரு ஆசாரியன் விவாக சம்பந்தமாக இந்த வார்த்தையை எழுதுகிறார்கள். One, this word is referred in the context of the marriage of a priest. ఒక యాజకుని యొక్క వివాహ సంబంధమైన కార్యములు ఈ మాటను రాయుదురు. நீதிமொழிகளிலே ஒரு வசனம் உண்டு. அதிசயமான ஆச்சரியமான காரியம், ஒரு கன்னிகையை நாடின மனுஷன், அந்த இடத்துல கன்னிகைக்கு இதே வார்த்தை தான் போட்டிருக்கிறார்கள். In the book of Proverbs there is a verse that says that there was a man who went after a virgin, and in that place this word is used. సామెతల్లో కూడా ఒక వాక్యమును చదువుచున్నాము, కన్యకతో పురుషుని జాడ అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఇదే మాట వ్రాయబడి ఉన్నది. యేసు கிறிஸ்துவின் பிறப்பு அவ்வளவு விசேஷமானது. That's how special is the birth of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మము అంత విశేషమైనది. ஏன் ஒரு கன்னிகையின் வயிற்றிலே அவர் பிறக்க வேண்டும்? Why must he be born in the womb of a virgin? ఎందుకు ఒక కన్యక గర్భమందు అతడు జన్మించవలెను? ஆதியாகமத்திலே தீர்க்கதரிசனமாக எழுதப்பட்டது, அவர் ஒரு ஸ்திரீயின் வித்தாக வெளிப்படுவார். It has been mentioned in the book of Genesis that he must be born as a seed of a woman. ఆదికాండమునందు ప్రవచనముగా వ్రాయబడి ఉన్నది, అతడు ఒక స్త్రీ సంతానముగా జన్మించును. பாவத்தில் விழுந்து போன மனுகுலத்தை மீட்க வேண்டுமானால் பரிசுத்தர் இந்த பூமியிலே பிறக்க வேண்டி இருந்தது. If the mankind that has already been fallen into sin to be redeemed, it is expedient for the holy seed to be born in the world. పాపములో పడిపోయినటువంటి మనుష్య వర్గమును విమోచించు నిమిత్తము అతడు ఒక పరిశుద్ధుడిగా జన్మించవలెను. தமிழ் புராணங்களிலே பிரஜாபதி என்று அழைக்கிறார்கள். And in the Tamil Puranas he is called as Prajapati. ఈ యొక్క తమిళ పురాణములో చూచినప్పుడు ప్రజాపతి అని పిలువబడును. பிரஜாபதி என்றால் என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of that word Prajapati? ఆ యొక్క మాటకు అర్థం ఏమిటి? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே மனுகுலத்திற்காக வந்து மனுஷனாக பிறக்க வேண்டும். That means Almighty God will have to come to the world and be born in the form of a man. సర్వశక్తిగల దేవుడే మనుష్య వర్గము నిమిత్తము అతడు మనుషుడిగా జన్మించవలెను. அப்படி அவர்களுடைய புராணங்களில் கூறினாலும் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே அப்படி பிறந்தார், வேறு யாரும் இம்மட்டும் பிறக்கவே இல்லை. Though they have mentioned such words in their Puranas, it is only Lord Jesus who was born in that fashion. No one ever was born in that order. పురాణములలో అలాగున చెప్పబడి ఉండినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు తప్ప ఇంతవరకు ఒకరు కూడా ఆ రీతిగా జన్మించలేదు. సంస్కృతంలో ఇప్పుడు ஒரு వార్த்தை சொல்லுகிறார்கள். There is a word in Sanskrit like this. సంస్కృతంలో ఇలాగున ఒక మాట చెప్పుచున్నారు. వాక్యో బ్రహ్మ. What? వాక్యో బ్రహ్మ. Vakyo Brahma. వాక్యో బ్రహ్మ. அதற்கு அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? வார்த்தை பிரம்மாவாக தேவனாக உருப்பெற்றது. Which is the word had become God or the Lord. వాక్యమే బ్రహ్మగా దేవునిగా వచ్చెను. இதற்கு அவருடைய புராணங்களிலே தேடி தேடி பார்த்தாலும் விளக்கம் இருக்காது. If one will have to seek the interpretation in their Puranas, they won't find an explanation. వారి యొక్క పురాణములందు దీని గురించి వెదికి ఉన్నారు, వారు దాన్ని ఇంతవరకు కనుగొనలేదు. யோவான் 1 அதிகாரத்தில் அப்போஸ்தலர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள், அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள் வாசமாய் இருந்தது. But in the book of John, the apostles have written for us in the very first chapter that the word had become flesh and lived in the midst of us. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయమునందు ఆ యొక్క మాట వ్రాయబడి ఉన్నది, ఆ యొక్క వాక్యము శరీరధారి మన మధ్య నివసించెను. ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை மாம்சமாக வெளிப்பட்டதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு. The very word that was in the very beginning had become flesh, and that is the appearance of Lord Jesus Christ in the form of flesh. ఆదియందు ఉండినటువంటి వాక్యమే శరీరధారి అయి వచ్చెను, అదే యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మము. எனவே ஒரு பரிசுத்தமான
ஒருவரே மனுஷனுக்கு பலியாக வேண்டி இருந்தது. And that is the reason why the Holy One will have to be sacrificed for man. కావున పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి మనుషుని నిమిత్తము బలి కావాల్సి వచ్చేది. ప్రియమానవர்களே, యేసు இதற்காக தான் கன்னியின் வயிற்றிலே பிறந்தார். Beloved, only for this cause Lord Jesus was born in the womb of a virgin. పిల్లారా, ఇందు నిమిత్తమే యేసుక్రీస్తు కన్యక గర్భమందు జన్మించెను. அவருக்கு அவள் தான் அந்த பெயரை வைத்ததாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. And the verse says that only she kept the name. ఆయనకు పేరు ఆయనే పెట్టినట్లుగా చూచున్నాము. அவள் என்ன பெயரிட்டாளாம்? What name she had given to him? ఆయన ఏమి పేరు పెట్టెను? அவருக்கு இம்மானுவேல் என்ற பெயர். And he is called Emmanuel. అతనికి ఇమ్మానుయేల్ అని పేరు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அதற்கு அர்த்தம் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The meaning of the name is God is with us. దాని యొక్క అర్థము దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பிரயாணத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read the journey of the people of Israel, ఇశ్రాయేలు జనుల యొక్క ప్రయాణం గురించి చదివినప్పుడు மோசே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீர் எங்களோடு கூட வருவதுதான் எங்களுக்கு விசேஷம். unto God Moses said, our uniqueness, our speciality is for your presence to go with us. మోషే దేవుణ్ణి చూచి చెప్పుచున్నాడు, నీవు నాతో వచ్చుటయే మాకు విశేషమైన కార్యము. தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதுதான் நம்முடைய மேன்மை, நம்முடைய விசேஷம். Our greatness, our speciality thereafter is for God to be with us always. దేవుడు మనకు తోడై ఉండుటయే మన యొక్క శ్రేష్ఠత ఘనత ఉన్నది. நியாயாதிபதிகளின் காலத்திலே கிதியோனுடைய வேதனை என்ன? What was the groaning of Gideon in the dispensation of the judges? న్యాయాధిపతుల యొక్క కాలమునందు గిద్యోను యొక్క విన్నపమే ఏమై ఉన్నది? தேவன் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்தால் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஏன் நேரிடுகிறது? That God, the Lord been with us, why all these things should be fall on us? దేవుడు మాకు తోడై ఉండినట్లయితే ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు సంభవించను? எங்கள் பிதாக்கள் விவரித்து சொன்ன அற்புதங்கள் எங்கே? Where are those wonders that our forefathers explained to us? మా పితరులు మాకు వివరించిన అద్భుత కార్యములు ఏమాయను? அவர்கள் தேவனை விட்டு விக்கிரகத்தை வணங்க போனதினாலே தேவன் அவர்களை கைவிட்டார். Because they left this God behind, went after to worship idols, the Lord had forsaken them. వారు దేవుణ్ణి విసర్జించి విగ్రహములను వెంబడించినందున దేవుడు వారిని విసర్జించెను. ஏன் ஆண்டவர் எங்களோடு இல்லாமல் போனார்? Why God is not with us? ఎందుకు దేవుడు మాతో లేకుండా పోయిరి? தேவ பிள்ளையே, அப்படிப்பட்டதான கேள்விகளுக்கு பதில் என்ன? Child of God, what is an answer for such questions? దేవుని యొక్క బిడ్డ, అటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబు ఏమై ఉన్నది? ஆண்டவர் இம்மானுவேல் என்று தன்னை குறித்து சொல்லுகிறார். God is addressing himself as Emmanuel. ప్రభువు తన గురించి ఇమ్మానుయేల్ అని చెప్పుచున్నారు. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். The Lord is with you. దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నారు. ஆண்டவராகிய இயேசு பரமேறுவதற்கு முன்பாக, Before the ascension of Lord Jesus into the heaven, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరలోకమునకు ఆరోహణం అగుటకు ముందు ஒரு అద్భుతமான వాగ్దానத்தை கொடுத்தார். God made a wonderful promise. ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానమునిచ్చిరి. மத்தேயு சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில், Matthew's Gospel chapter 28 verse 20. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. இயேசு சொன்ன அற்புதமான வாக்குத்தத்தம். This is the wonderful promise that Jesus Christ has made. యేసు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన వాగ్దానము. இதோ உலகத்தின் முடிய வரைந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். Behold, I am with you always, even unto the end of the world. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నాను. இந்த வார்த்தையை ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். This is the promise that the Spirit of God extend to us. ఈ యొక్క వాగ్దానమును ఆత్మదేవుడు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. உலகத்தின் முடிய வரைந்தும் சகல நாட்களிலும் இந்த இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருப்பார். கைகளை உயர்த்தி சத்தமாய் 3 அல்லேலூயா போடுங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது, When we lift up our hand and glorify God, మన యొక్క హస్తమును పైకెత్తి దేవుని మహిమపరిచినప్పుడు வசனத்தை நாம் நமக்காக சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறோம். we inherit the verses, the promises unto ourselves. వాక్యములను మనకు సొంతం చేసుకొనిచున్నాము. நம்முடைய தேவன் நம்மோடு இருக்கிறது நம்முடைய பலன். For our God to abide with us is our strength. మన యొక్క దేవుడు మనతో ఉండుట మనకు బలమై ఉన్నది. அதுதான் நமக்கு விசேஷித்த அனுபவம். And that is our special experience. అదే మనకు విశేషమైన అనుభవమై ఉన్నది. வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் கடைசி
கடைசி மட்டும் உண்மையுள்ளவராகவே இருப்பார். The one who made promises unto us shall be faithful to the very end. వాగ్దానము చేసిన దేవుడు అంతం వరకు నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The Lord of the host is with us. సైన్యాధిపతి అయిన దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నారు. ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று உரிமை பாராட்டின 5 கூட்டத்தாரை இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். Today I want to place before you 5 groups that claim that the Lord is with us. దేవుడు మాకు తోడై ఉన్నారని హక్కు చూపినటువంటి 5 గుంపుల వారిని నేను ఎదుట ఉంచెదను. முதலாவது 46ஆம் சங்கீதத்திலே படிக்கிறோம். First and the foremost as we read in Psalm 46. మొదటిగా 46వ కీర్తన ఎందుకు చదువుచున్నాము? 46ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனமும் 11ஆம் வசனமும். Verses 7 and 11. 46వ కీర్తన 7వ వాక్యము 11వ వాక్యము. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. இந்த சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்லுகிறார்? What does this psalmist say? ఈ యొక్క కీర్తనకర్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். The Lord of hosts is with us. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. முதலாம் வசனத்திலிருந்து பல காரியங்களை அவர் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார். And he is saying several different things starting from verse 1. మొదటి వాక్యము నుండి అనేక కార్యములు అతడు చెప్పుచున్నాడు. ஆபத்து காலத்தில் அவர் அனுகூலமான துணையாய் இருக்கிறார். He is a very present help in time of trouble. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. பூமி நிலை மாறும். And the earth might change. భూమి మార్పు నందును. மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போகும். The heavens might get cast and dropped into the middle of the ocean. నడి సముద్రములో పర్వతములు మునిగిపోవును. அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கும். And the people thereof will be boisterous and they might overflow. దాని యొక్క జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టును. இப்படி எத்தனையோ காரியங்களை எழுதி கொண்டே இருக்கிறார். Like this they are writing many things about God. ఇలాగున ఎన్నో కార్యములు రాయిచున్నాడు. இப்போது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? ఇప్పుడు అతడు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். The Lord of hosts is with us. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். The Lord of hosts is with us. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. இந்த இம்மானுவேல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? If this Emmanuel would abide with us in our life, what shall happen? ఈ యొక్క ఇమ్మానుయేలు మన జీవితంలో ఉండినట్లయితే ఏమి జరుగును? 8ஆம் 9ஆம் வசனத்திலே 3 விசேஷித்த அனுபவங்களை பார்க்கிறோம். In verses 8, 9 and 11 we see 3 different experiences. 8, 9 వాక్యములందు 3 విశేషమైన కార్యములు చూచున్నాము. பூமியிலே பாழ்கடிப்புகளை அவர் நடப்பிக்கிறாராம். And he is making desolations to take place in the earth. భూమి మీద ఆయన నాశనములను కలుగచేయువాడు. அவர் செய்கிற காரியம் என்ன? What is that he does? ఆయన చేయు కార్యం ఏమిటి? 9ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறார். And in verse 9 it is mentioned that he makes the war to cease. 9వ వాక్యమందు ఆయన యుద్ధములను మాన్పువాడు. இதுதான் இம்மானுவேல். This is Emmanuel. ఇదే ఇమ్మానుయేల్ అయినది. இந்த ఆరాధనకు வந்திருக்கிற ஆண்டவர் உன்னோடு பேசுகிறார். The Lord is speaking to you even as you have come to this worship service. ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి నీతో ప్రభు మాట్లాడుచున్నారు. கர்த்தருடைய செய்கைகளை வந்து பாருங்கள். Come and see the works of God. ప్రభు యొక్క క్రియలను వచ్చి చూడుడి. முதலாவது யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறார். First and the foremost he make a wars to cease. మొదటిగా ఆయన యుద్ధములను మాన్పుచున్నారు. நேற்று நாங்கள் ஊழியருடைய கூட்டம் முடிந்து ஏறக்குறைய ஒரு 11 மணிக்கு இங்க திரும்பி வந்தோம். Yesterday when the workers meeting is over at about 10-11 in the night we all were returning. నిన్నటి దినమున సేవకుల కూటమును ముగించి దాదాపు 11 గంటలకు ఇక్కడికి వచ్చినాము. புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தாயை குறித்து ஒரு சகோதரன் அப்போது சொன்னார். A particular brother shared with us about a mother who had been coming for recent times. క్రొత్తగా వచ్చినటువంటి ఒక తల్లిని గురించి ఒక సహోదరుడు చెప్పెను. அவளுக்கு ஒரு 55-60 வயசு இருக்கு அந்த தாய்க்கு. The mother would be about 55 or 60 years old. ఆ యొక్క తల్లికి 55-60 సంవత్సరములు ఉండును. இன்னும் புருஷன் குடிச்சிட்டு சண்டை போட்டே இருக்கார். Even up until this day the husband is addicted to alcohol and he quarrels with the wife. ఇంకను ఆమె యొక్క భర్త త్రాగుచు ఆయన కలహించుచున్నాడు. அவர்கள் பயந்து பயந்து ஓடுகிறார்களா? In fear this woman flees. ఆమె భయపడుచు పారిపోవచ్చున్నది. எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது? In how many of your lives have such wars? ఎందరి యొక్క జీవితంలో యుద్ధములు జరుగుచున్నవి? உன்னுடைய தொழிலிலே ஒரு யுத்தம் உண்டா? There could be a war in your business. నీ యొక్క వృత్తి యందు యుద్ధములు కలవా? உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
வாழ்க்கையிலோ குடும்பத்திலோ ஒரு போராட்டத்தை யுத்தத்தை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? Whether it's a family or your personal life, or you currently experiencing any war, నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునందు కుటుంబమునందు యుద్ధమును ఎదుర్కొనుచున్నావా? இங்கே சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். here the Lord of hosts is with us. ఇక్కడ సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నారు. உன்னுடைய யுத்தம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் உன்னுடைய யுத்தத்தை ஓய பண்ணுவார். Whatever be your war, if the Lord of hosts is with you, he will make this wars to cease. నీ యొక్క యుద్ధము ఏదైయుండినప్పటికీ నీ సైన్యాధిపతి అయిన యెహోవా యుద్ధములను మాన్పివేయును. இந்த వచనத்தை யார் எடுத்துக்கொள்ள போகிறீர்கள்? How many of you will absorb this verse? ఎవరి యొక్క వాక్యమును తీసుకొనిదరు? இந்த இம்மானுவேல் என் யுத்தத்தை ஓய பண்ணுவார். This Emmanuel will make my wars to cease. ఈ యొక్క ఇమ్మానుయేలు నీ యొక్క యుద్ధములను మాన్పివేయును. விசுவாசம் இருந்த கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா போடுங்கள். Hallelujah! எந்த யுத்தமாய் இருந்தாலும் இம்மானுவேல் ஓய பண்ணுவார். Whatever be the war, the Emmanuel will make that cease. ఏ యొక్క యుద్ధమైనను యొక్క ఇమ్మానుయేలు యుద్ధములను మాన్పివేయును. அடுத்ததாக நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we read about him subsequently? తర్వాత అక్కడ ఏమి చదువుచున్నాము? வில்லை ஒடிக்கிறார், ஈட்டியை முறிக்கிறார். He breaketh the bow and cutteth the spear. ఆయన విల్లు విరిచివాడును బల్లెమును తెగ నరుకువాడును. இது ரெண்டும் சாத்தானுடைய ஆயுதங்கள். Both these are nothing but the weapons of devil. ఈ యొక్క రెండును సాతాను యొక్క ఆయుధములైనవి. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ. No weapon formed against you shall prosper. నీకు విరోధముగా రూపింపబడుచున్న ఏ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు. விசுவாசத்தினாலே நாம் பிழைக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. Beloved, we will have to live by faith. ప్రియులారా మన విశ్వాసము చేత జీవించవలెను. நமக்கு விரோதமாய் சாத்தானுடைய ஆயுதங்கள் உண்டு. Against us there are weapons of devil. మనకు విరోధముగా సాతాను యొక్క ఆయుధములు కలవు. எந்த ஆயுதமாய் இருக்கட்டும், Whatever be a weapon. ఏ యొక్క ఆయుధమైనను வில்லை ஒடித்து ஈட்டியை முறிக்கிறார் நம்முடைய தேவன். Our God breaketh the bow and cutteth the spear. మన యొక్క దేవుడు విల్లు విరుచును బల్లెమును తెగ నరుకును. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவேதான் ஆண்டவர் இம்மானுவேலாய் தன்னை And வெளிப்படுத்துகிறார். that is the reason why God revealed himself as Emmanuel. కావున దేవుడు తన్ను ఇమ్మానుయేలుగా బయలుపరచుకొనెను. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக சத்துரு எந்த வில்லை எந்த ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தாலும் தேவன் அந்த ஆயுதங்களை அபத்தமாக்கி போடுவார். Whatever be the weapon, whatever be a bow or a spear that the devil may bring against you, the Lord, the God will destroy that. నీకు ఆత్మీయ జీవితములకు సాతాను ఎటువంటి విల్లు ఎటువంటి ఆయుధములు తెచ్చినప్పటికీ ఆ యొక్క ప్రభు వాటిని లేకుండా చేయించున్నారు. மூன்றாவது நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we read as third thing? మూడవదిగా ఏమి చూస్తున్నాము? ரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டெரிக்கிறார். He burns the chariots in fire. రథములను అగ్నిలో కాల్చివేయును. இந்த ரதம் ஒரு மனுஷனுடைய மேன்மை பாராட்டுதலை காண்பிக்கிறது. And this chariot referred to a boasting of a person. ఈ యొక్క రథము అని చెప్పినప్పుడు మనుషుని యొక్క అతిశయమైనది. சங்கீதம் 20 சங்கீதம் 7 வசனத்திலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். We can read about that in Psalm 20 verse 7. 20వ కీర్తన 7వ వాక్యము. சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். அது ஒரு மனுஷனுடைய மேன்மை And பாராட்டுதல். therefore is a boasting of a person. ఇది ఒక మనుషుని యొక్క అతిశయమైనది. நமக்கு மேன்மை பாராட்டுதல் சிலுவை மாத்திரமே. But our boasting is only the cross. మనము అతిశయింపవలసినది సిలువ మాత్రమే. நீ எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதே. Boast about nothing. నీవు దేన్ని గురించి కూడా అతిశయించకూడదు. உன்னுடைய சரீர பலத்தை கூட நீ நம்பாதே. Do not even trust the strength of your body. నీ యొక్క శరీర బలమును కూడా నువ్వు நீ ఆశ్రయించకూడదు. வாங்குகிற சம்பளத்தை கூட நம்பாதே. Do not even trust the salary that you draw. నీవు పొందుచున్న జీతమును కూడా నమ్మకూడదు. நீ நம்ப வேண்டிய ஒரே நபர் இம்மானுவேல். Emmanuel is the only person in whom you must trust. నీవు నమ్మవలసినటువంటి ఒకే వ్యక్తి ఇమ్మానుయేలు. அவரை குறித்தே நீ மேன்மை பாராட்டு. You shall therefore only boast about him. నీవు ఆయనను గురించి మాత్రమే అతిశయించుము. அவர்தான் உன்னை உனக்காக மீட்டுக் கொண்டார். He is the one who has redeemed you unto himself. ఆయన మాత్రమే నిన్ను తన కొరకు విమోచించుకొని ఉన్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. சேனைகளின் கர்த்தராக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He is with us as the Lord of hosts. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నారు. இரண்டாவதாக யோசுவாவும் காலேபும் இதை உரிமை பாராட்டுகிறார்கள். Secondly, Joshua and Caleb claimed this. రెండవదిగా యెహోషువ కాలేబు హక్కు చూపుచున్నారు. என்னாகமம் 14 அதிகாரம் 9 வசனத்தை படிப்போம். Deuteronomy chapter 14 verse 9. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள். அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை.
அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள். அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று. கர்த்தர் நம்மோடே இருக்கிறார், அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள். Only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. இவர்கள் இருவரும் ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன? What is the word that both of them together declare unto the people? వీరిద్దరూ జనులను చూసి చెప్పు మాట ఏమిటి? இந்த సూழ்நிலை ஒரு வேதனைக்குரிய సూழ்நிலை. This is a very troublesome context. ఈ యొక్క పరిస్థితులు మిక్కిలి వేదనకరమైనవి. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானை நோக்கி போக ஆரம்பித்த பொழுது, When the people of Israel began to move towards the land of Canaan, ఇశ్రాయేలు జనులు కనాను దేశమునకు వెళ్ళుచుండినప్పుడు மோசே 12 பேரை தெரிந்து கொள்கிறார். Moses had chosen 12. మోషే 12 మందిని ఏర్పరచుకొనెను. அவர்கள் எல்லாரும் 12 கோத்திரத்தின் முக்கியமான நபர்கள். And all of those are the leaders of the 12 tribes. వారందరూ 12 గోత్రం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు. நீங்கள் போய் தேசத்தை வேவு பார்த்து வாருங்கள். You shall go and spy the land. మీరు వెళ్ళి దేశమును వేగు చూచిరండి. அந்த ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? What kind of people they are? ఆ యొక్క జనులు ఎటువంటి వారు? அந்த தேசம் நல்ல தேசமா? Is that a good land? ఆ యొక్క దేశము మంచి దేశమా? அதனுடைய நிலம் எப்படி இருக்கிறது? What kind of land they possess? వారు ఎటువంటి వారు? 12 பேரும் தேசத்தை வேவு பார்க்க போனார்கள். And thus 12 of them gone to spy the land. 12 మంది దేశమును వేగు చూచుటకు వెళ్ళిరి. அவர்கள் போய் கண்டு சில குறிப்புகளை கொண்டு வந்தார்கள். Having been there, they found certain references and brought. వారు వెళ్ళి అక్కడ చూచి కొన్ని కార్యములను తీసుకొని వచ్చిరి. அதுல 10 பேர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு ஜனங்கள் கலக்கமடைய ஆரம்பித்தார்கள். Of the declaration of the 10 of them, people's heart melted and they were troubled. దానిలో 10 మంది తీసుకొని వచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి జనుల యొక్క హృదయం కరిగిపోయెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அவர்கள் சொன்ன துர்ச்செய்தி என்ன? What is the bad news that they declared? వారు చెప్పినటువంటి చెడ్డ సమాచారం ఏమిటి? சில வேளைகளில் நாமும் கூட இந்த துர்ச்செய்திகளை பரப்புகிறோம். On certain occasions we also spread such bad news. కొన్ని సమయములందు మనము కూడా చెడ్డ సమాచారమును మనం విస్తరింపజేయుచున్నాము. பிரியமானவர்களே, வேவு பார்க்க போய் வந்தார்களே, அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? Beloved, they had gone on an espionage. What is the spiritual interpretation of that? ప్రియులారా, వేగు చూచుటకు వెళ్ళి వచ్చినారు, దాని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டிய கானான் தேசம் என்று சொல்லுகிறது ஆவிக்குரிய ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கை அல்லது இயேசுவை போலவே மாறுகிறதான ஒரு லட்சியம். The land of Canaan that we will have to inherit is nothing but the goal that we might live a life just like that of our Lord Jesus Christ. మనము స్వాధీనపరచుకొనబోవు కనాను దేశం అని చెప్పినప్పుడు ఆత్మీయ జీవితమునందు ఉన్నతమైనటువంటి జీవితము లేక క్రీస్తు వంటి జీవితము. அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்காக தான் இந்த பிரயாணத்திலே போய் கொண்டே இருக்கிறோம். In order to reach that goal only we are in this journey. ఆ యొక్క గురిని చేరు నిమిత్తమే యొక్క ప్రయాణమునందు వెళ్ళుచున్నాము. ஆனால் நடைமுறையில் பார்க்கும் பொழுது சாத்தியமில்லாமல் இருக்கிறது போல தோன்றுகிறது. But practically it appears that it is impossible. అయితే దాన్ని అభ్యాస ప్రకారముగా చూచినప్పుడు అది అసాధ్యమని మనకు తెలియచున్నది. இங்கே அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say here? ఇక్కడ వారు ఏమి చెప్పుచున్నారు? 13ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது என்னாகமம் 13:31 படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Numbers chapter 13 verse 31, సంఖ్యాకాండము 13వ అధ్యాయము 31వ వాక్యము, நாம் போய் அந்த ஜனங்களோடு எதிர்த்த நம்மாலே கூடாது. it shall not be possible, we are not able to stand against that people, మనము వారి మీదికి పోచాలము, அவர்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்கள். for they are stronger than us. వారు మనకంటే బలవంతులు. நாம் ఎత్తனையோ சந்தர்ப்பங்களில் நம்முடைய போராட்டத்தையே உயர்வாக பேச ஆரம்பிக்கிறோம். On countless occasions that is how we exalt the trials. మనం అనేక సందర్భములందు మన యొక్క పోరాటములే హెచ్చించి మాట్లాడుచున్నాము. ஒரு சின்ன ஜுரம் இருந்தாங்களோ அதுக்கு ஒரு கூட ஏதாவது ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரு வார்த்தை போட்டு பயங்கரமான ஜுரம் பாஸ்டர். If there is a slight fever, we will add another word and express it saying that's our great fever. அப்படிதானே? Is that not so? தலைவலின்னு சொல்றது இல்ல, பயங்கரமான தலைவலி. We do not say simply headache, terrible headache. మనము చిన్న తలనొప్పి జ్వరమైనను దాన్ని పెద్దదిగా మనం చెప్పుచున్నాము. வீட்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்திருக்கும் பாஸ்டர், நேத்து நைட் பயங்கர பிரச்சனை There பாஸ்டர். would have been a slight quarrel, but you said there was a mighty war. ఇంటిలో ఒక చిన్న సమస్య అయినప్పటికీ నిన్న రాత్రి భయంకరమైన సమస్య అని இது நம்ம చెప్పుచున్నాము. அறியாமலே சொல்றோம். These are things that we say ignorantly. మనకు తెలియకుండానే దీన్ని చెప్పుచున్నాము. இவர்களும் அப்படித்தான் சொன்னார்கள். This is how they also declared.
వీరు కూడా ఆ రీతిగానే చెప్పి ఉన్నారు. நம்ம அவர்களை எதிர்க்க முடியாது. We cannot resist them. మనం వారిని ఎదిరించలేము. நம்மை பார்க்கல அவர்கள் பலவான்கள். They are stronger than us. మనకంటే వారు బలవంతులు. 32వ వசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say further in verse 32? 32వ వాక్యమందు ఏమి చెప్పుచున్నారు? நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் பெரிய ஆட்கள். The people whom we beheld in the land are giants. మేము అక్కడ చూచినటువంటి వారు ఉన్నత దేహులు. நான் இந்த ராட்சதர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே வேதத்திலே அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தேன். I wanted to do a research to know more about as to what truly it means to say giants in the Bible. ఈ యొక్క రాక్షసులని చెప్పుచున్నారు వారు ఎలాగున ముందురని చెప్పి నేను పరిశీలించితిని. இந்த ராட்சதர்களுக்கு எபிரேய பாஷையில் ஒரு பதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. There is a word attributed to the term giants in Hebrew. ఈ యొక్క రాక్షసులకు హెబ్రీలో ఒక భాష ఇవ్వబడి ఉన్నది. నెప్లిమ్ NEP నెప్లిమ్ என்று சொல்லுகிறார்கள். They are called as Neblims. వారికి నెప్లిమ్ అని చెప్పబడుచున్నది. Nephilim means fallen ones, విழுந்த మనుషులు. The meaning of Neblin is a fallen man. దాని యొక్క అర్థము పడిపోయిన వారు. எங்கிருந்து விழுந்து போனார்கள்? From where have they fallen? వారు ఎక్కడి నుండి పడిపోయిరి? தேவ சித்தத்திலிருந்து விழுந்து போனார்கள். They fell away from the will of God. వారు దేవుని చిత్తములో నుండి పడిపోయిరి. தேவனுடைய ஒழுங்குக்கு மாறாக விழுந்து And போனார்கள். they fell away from the order of God. దేవుని యొక్క క్రమములో నుండి పడిపోయిరి. நான் கற்பனை செய்து பார்த்தேன், இந்த ராட்சதெல்லாம் பைபிள் இருக்கு, நம்ம குட்டி பிள்ளைகளா இருக்கும்போது கதையில படிச்சோமே, இது மாதிரி பிள்ளர் மாதிரி பெரிய பெரிய ஆள் பணமர மாதிரி இருப்பாங்களோ நினைத்தேன். I thought when I was reading about the giants, would that be like the giants that we read in the fables when I was a little lad, like these great pillars? రాక్షసులు అని చెప్పినప్పుడు పెద్ద స్తంభము వలె తాటి చెట్టు వలె ఉందరని చిన్నప్పుడు తలంచిన్నాను. ஒரு பழைய எழுத்தாளன் இப்படி எழுதுகிறார். There was a very senior writer who wrote like this. ఒక పాత రచయిత ఇలాగ రాయించినాడు. இந்த ஜனங்கள் இந்த சம்பவத்தை மிகைப்படுத்தி கூறினார்கள் என்று சொல்கிறார். And he only says that these people have magnified the story here. ఈ యొక్క జనుల యొక్క విషయంని వారు దాన్ని గొప్పదిగా రాసినారు. சாதாரண மனுஷனை விட சற்று உருவத்தில் பெரியவர்கள் அவள்தான். They were little bigger than an ordinary man, that is all. సామాన్యమైనటువంటి మనుషుల కంటేనో వారి యొక్క రూపం అంత కొంత పెద్దదిగా ఉండదు. தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய சத்துருக்களும் அப்படித்தான். Child of God, our enemies are just like them. దేవుని యొక్క బిడ్డ మన శత్రువులు కూడా అలాగునే. அவைகள் எல்லாம் விழுந்து போன ஆவிகளின் கிரியைகள். And those are nothing but the works of the fallen spirits. అవన్నీ పడిపోయిన ఆత్మ యొక్క క్రియలు ఉన్నవి. இவைகளை கண்டு அவர்கள் பயந்தார்கள். Looking at them, they were so afraid. వీరిని చూచి వారు భయపడి ఉన్నారు. சொப்பனம் கண்டு பயந்து போவார்கள். They will beheld a vision or a dream and be terrified. ఒక కలను చూచి భయపడెదరు. ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார். This is how once a pastor said. ఒక పాస్టర్ ఇలాగున చెప్పిరి. என்னுடைய ஓட்டத்துக்கு விரோதமா பிசாசு நிறைய கெட்ட சொமங்களை கொண்டு வரா. Against my race, the devil is bringing many evil dreams. నా యొక్క పందెములకు విరోధముగా సాతాను అనేకమైన చెడ్డ కలలు తెచ్చుచున్నది. அதற்கு விரோதமா நான் மாற்று சொப்பனங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார். But he said, against that I am seeing another different types of dreams. దానికి విరోధముగా మరొక వేరే కలలు నేను చూచున్నానని చెప్పిరి. அவைகள் உன்னை காட்டிலும் பலவான்களா இருக்கலாம். And those may be stronger than you are. వారు నీకంటే బలవంతులైనను. உன்னுடைய ஆவியோடு போராடலாம். They might even strive against your spirit. వారు నీ యొక్క ఆత్మతో పోరాడినను. அவைகளால் நீ சோர்ந்து அதறியப்பட வேண்டியது இல்லை. But because of them it is needless for you to become weary and discouraged. సమస్యలు అలసిపోకూడదు. இங்க அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say here? ఇక్కడ వారు ఏమి చెప్పుచున్నారు? நீங்கள் அதை கண்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை. Fear ye not looking at them. మనం వారిని చూసి భయపడన అవసరం లేదు. அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள். They shall be our prey. వారు మనకు ఆహారం అగుదురు. அவர்களை காத்த நிழல் அவளை விட்டு போய்விட்டது. For the shadow that protected them departed from them. వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయెను. இதுல ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்குது பிரியமானவர்களே. Beloved, there are two interpretations here. ప్రియులారా దీనికి రెండు అర్థములు కలవు. என்றைக்கு ஆண்டவர் கானான் தேசத்தை கொடுப்பதாக சொன்னாரோ, On the very day God made a promise that he will give Canaan to them. ఏ యొక్క దినము కనాను దేశమును ఇచ్చెదనని చెప్పి ఉన్నారు. அன்றைக்கே அந்த தேசத்தில் அவர்களை காத்த நிழல் அவளை விட்டு போய்விட்டது. That very day the defense that protected the land departed. వారిని కాపాడినటువంటి యొక్క దేశం యొక్క నీడ ఆ దినమే తొలగిపోయెను. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual understanding of this? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? இயேசு அன்றைக்கு சிலுவையில் மரித்தாரோ, On the very day Lord Jesus died on the cross. ఏ యొక్క దినము యేసు సిలువలో మరణించినో அன்றைக்கே சாத்தானுடைய தலை நசுக்கப்பட்டது. That very day the head of Satan had been crushed. ఆ
ఆ యొక్క దినమే సాతాను యొక్క తల చితక எனவே நாம் அவைகளை கண்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை. Therefore, it is needless for us to be afraid of him. కావున ఇక మనము వారిని చూసి భయపడన అవసరం లేదు. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். For the Lord is with us. యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. பிரியமானவர்களே, இந்த ராட்சதர்களை கொன்று போட்டதாக நாம் படிக்கிறோம். Yes, beloved, we read these giants were slain. ప్రియులారా యొక్క రాక్షసులను చంపినట్లుగా చూస్తున్నాము. யோசுவா 15:14 நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we read in the book of Joshua chapter 15 verse 14? యెహోషువ 15 అధ్యాయము 14వ వాక్యము దేవి చూస్తున్నాము. காலேப் இந்த 3 ராட்சதர்களை துரத்தினான். Caleb chased these 3 giants. ఈ యొక్క కాలేబు యొక్క ముగ్గురిని తరిమి ఉన్నాడు. உனக்குள்ள விசுவாசத்தின் ஆவி இருந்தால் சாத்தானை நீ துரத்தலாம். Same manner, if you also have the spirit of faith, you shall put Satan to flee. నీలో విశ్వాసం యొక్క ఆత్మ ఉండినట్లయితే సాతాను వెళ్ళగొట్టగలవు. நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 10ஆம் வசனத்தில் As we come to Judges chapter 1 verse 10, న్యాయాధిపతులు మొదటి అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు யூதா கோத்திரத்தார் இந்த ராட்சதர்களை கொண்டு போட்டார்கள். the tribe of Judah slain the giants. యూదా వంశస్థులు ఈ యొక్క కనానీయులను చంపిరి. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால் இந்த வல்லமைகளை துரத்தலாம். If you have faith, you shall put this past to flight. నీకు విశ్వాసం ఉండినట్లయితే యొక్క శక్తులను நீ వెళ్ళగొట్టగలవు. துதிக்கிற நபராய் இருந்தால் இந்த சாத்தானை நீ மேற்கொள்ளலாம். If you are a praising person, you shall overcome this Satan. నీవు స్తుతించే వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే యొక్క సాతానును జయించగలవు. விசுவாசமும் துதியும் 2 கலந்தே இருக்கும். The faith and the praise are mixed together. విశ్వాసము స్తుతి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉన్నది. ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், ஆபிரகாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். Abraham believed God and therefore he magnified God. అబ్రహాము దేవుని నమ్మి ఉన్నాడు, దేవుని స్తుతించి ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Emmanuel, the Lord is with us. ఇశ్రాయేలు మనతో ఉన్నారు. எந்த ராட்சத வல்லமைகள் நமக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும், Whatsoever be the giant power rising against us, ఈ యొక్క రాక్షస యొక్క శక్తులు మనకు విరోధముగా లేచినను நாம் அவைகளை கண்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை. looking at that, it is needless for us to be afraid. మనము వారిని చూసి భయపడము. இவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Because he is with us. ఆయన మనతో ఉన్నారు. மூன்றாவது, இந்த வார்த்தையை உரிமை பாராட்டின ஒரு நபரை குறித்து சொல்லுகிறேன். Let me share with you about the third person who claimed this verse. మూడవదిగా యొక్క మాటను హక్కు చూపినటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్పెదను. 2ஆம் நாளாகமம் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to 2nd Chronicles chapter 13. రెండో దిన వృత్తాంతములు 13వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 13ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Chapter 13 verse 12. 13వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము. இதோ தேவன் எங்கள் சேனாதிபதியாய் எங்களோட கூட இருக்கிறார். உங்களுக்கு விரோதமாக பூரிகளை பெருந்துணியாய் முழக்கிற ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரரே, உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்யாதீங்கள், செய்தால் உங்களுக்கு சித்திக்காது என்றான். Behold, God himself is with us for our captain, and his priests with sounding trumpets to cry alarm against you, O children of Israel. Fight ye not against the Lord God of your fathers, for ye shall not prosper. இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறது ஒரு ராஜா. A king is the one that declared this word. ఈ యొక్క మాటను చెప్పునది ఒక రాజు ఉన్నాడు. அவனுடைய பெயர் அபியா. And his name is Abia. అతని యొక్క పేరు అబియా. இவனுக்கு விரோதமாக எரேபியாம் என்ற ராஜா யுத்தத்துக்கு வருகிறான். And against him, a king by a name called ஜெரபயாம். Jeroboam comes against him. ఇతనికి విరోధముగా యెరోబాము రాజు విరోధిగా వచ్చెను. 8 லட்சம் பேரோடு கூட வருகிறான். And he comes with 800,000 people. 8 లక్షల జనులతో అతడు వచ్చుచున్నాడు. ஆனால் அபியாவுக்கோ 4 லட்சம் பேர் மாத்திரம் உண்டு. Whereas Abijah had only about 4 lakhs people. అయితే అబియా ప్రక్కన 4 లక్షల మంది మాత్రమే కలరు. இங்க 2 வல்லமைகளை பார்க்கிறோம். Now we know 2 powers here. ఇక్కడ 2 శక్తులను చూస్తున్నాము. ஒன்று அபியாவோடு இருக்கிற வல்லமை. One is the power that's together with Abijah. ఒకటి అబియాతో ఉండిన శక్తి, மற்றொன்று எரேபியாமோடு இருக்கிற வல்லமை. The other one is the power with Jeroboam. మరొకటి యెరోబాముతో ఉండిన శక్తి. இந்த எரேபியாம் யார்? Who is this Jeroboam? ఈ యొక్క యెరోబాము ఎవరు? இஸ்ரவேலின் பாவத்தை பெருக பண்ணினவனாம். He is the one who made the sin in Israelites to multiply. ఇశ్రాయేలు యొక్క పాపమును విస్తరింపజేసిన వాడు. முதலாம் ராஜாக்கள் 16ஆம் அதிகாரத்தின் 26ஆம் வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது. And that is what the 1 Kings chapter 16 verse 26 say. మొదటి రాజుల
అందులో 16వ అధ్యాయము 26వ వాక్యం అలాగున చెప్పుచున్నది. பாவத்தை பெருக பண்ணினவன். He made sin to abound. వారి యొక్క పాపము అధికము చేసిన వాడు. அவன் செய்த பாவம் என்ன? What was his sin? అతడు చేసిన పాపం ఏమిటి? பொற்கன்று குட்டிகளை உண்டாக்கி ஆங்காங்கு வைக்க ஆரம்பித்தான். He made the golden calves and erected them all over. అతడు బంగారు దూడలు చేయించి ప్రతి స్థలమందుంచెను. ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள். And therefore people went behind God. జనులు దేవుని వదిలిపెట్టి వెనుకబడిపోయిరి. இதே யுத்தம் இந்த நாட்களில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. And this self same war is happening these days. ఈ యొక్క యుద్ధమే ఈ దినములందు జరుగుతూ ఉన్నది. சத்தியத்திற்கும் சத்தியம் அல்லாததற்கும் நடக்கிற யுத்தம். This is a war between the truth and that appears like truth and not truth. సత్యమునకు అసత్యమునకు మధ్య జరుగు యుద్ధము. தேவ பிள்ளையே, இந்த யுத்தத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Oh, ye children of God, in this war the Lord is with us. దేవుని యొక్క బిడ్డ ఈ యొక్క యుద్ధమునందు ప్రభువు మనకు తోడై ఉన్నారు. நாம் சத்தியத்திற்காக ஜீவிக்க வேண்டும். We will therefore live for the truth. మనము సత్యము కొరకు జీవింపవలెను. நீ கர்த்தரோடு கூட இருந்தால் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார். You shall be with the Lord, then the Lord shall be with you. నీవు దేవునితో ఉండినట్లయితే దేవుడు నీతో ఉండెదరు. இந்த கடைசி நாட்களில் ஆழமான சத்தியத்தை விசுவாசிக்காதவர்கள் எழும்புவார்கள். In these last days there shall be many that believe not in the deeper truth shall arise. ఈ యొక్క చివరి దినములందు లోతైన సత్యమును విశ్వసించలేని వారు లేచెదరు. அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டுவிட்டார்கள். And they left the truth already. వారు సత్యమును వదిలిపెట్టిరి. அவர்கள் ஆண்டவரை தேடாமல் போனார்கள். And they seek not the Lord anymore. వారు ప్రభువును వెతుకుటలేరు. ஓ, அப்படிப்பட்டதான வல்லமைகள் இந்த நாட்களில் எழும்பும். Yes, such a terrible power shall arise these days. అవును, అటువంటి శక్తుల యొక్క దినములందు లేచును. ஆனால் நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? But what must we say? అయితే మనం ఏమి చెప్పవలెను? கர்த்தர் எங்கள் சேனாதிபதியாய் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். Lord, as the captain of our host, is with us. సైన్యాధిపతిగా ప్రభువు మాకు తోడై ఉన్నారు. பூரிகைகளை ஊதுகிற ஆசாரியர்கள் எங்களோடு இருக்கிறார்கள். With us we have the priest, thou will blow the trumpets. బూరలు ఊదినటువంటి యాజకులు మాతో ఉన్నారు. இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். This shall be our hope. ఇది ఎవరి యొక్క నిరీక్షణగా இது ఉండవలెను. ஒரு கடைசி காலம். This is the last day. ఇది అంత్య దినములై ఉన్నవే. ஆழமான சத்தியத்தை அநேகர் மறுதலிப்பார்கள். Many will deny deeper truths. అని లోతైన సత్యమును అనేకులు ఎరగనని చెప్పుదురు. அவர்கள் தெய்வத்தை விட்டு கன்றுக்குட்டியை தெரிந்து கொண்டார்கள். They have left God behind and chosen for themselves golden calf. వారు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి బంగారు దూడను ఏర్పరచుకొని அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வேண்டாம், ஆசீர்வாதம் தான் தேவை. They do not need God, but they only need gifts. వారికి దేవుడు అవసరం లేదు, ఆశీర్వాదములు కావలెను. பொன்னும் பொருளும் சுகபோகங்களும் அவளுக்கு தேவை. They only need gold, silver, substance and pleasures. వారికి బంగారము వెండి వస్తువులు ఆస్తి కావలెను. தேவ பிள்ளையே, இந்த யுத்தத்தை கர்த்தர் நடத்துவார். Child of God, the Lord himself shall conduct this war. దేవుని యొక్క బిడ్డ ఈ యొక్క యుద్ధమును ప్రభువు జరిపించెదరు. இது முன்னும் பின்னும் நடக்கிற யுத்தம். And this is the war that takes place in the front and in the back line. ఇది ముందును వెనుకను జరుగునటువంటి நாமோ యుద్ధము. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். But we will have to cry unto our Lord. మనమైతే దేవుని చూసి మొరపెట్టవలెను. அப்பொழுது தேவன் நமக்காக கிரியை செய்வார். Then our Lord will work for us. అప్పుడు దేవుడు మన కొరకు క్రియ చేయుదురు. அங்கே என்ன நடந்தது? What happened in that place? అక్కడ ఏమి జరిగి ఉన్నది? தேவன் அந்த சத்துருக்களை அவர்களுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி போட்டார். And before them the Lord had humiliated the enemies. దేవుడు ఆ యొక్క శత్రువులను వారి ఎదుట తొలగించెను. சத்தியத்திற்காக நிற்கிறவர்கள் ஜெயம் எடுப்பார்கள். They that stand for truth shall become victors. సత్యము కొరకు నిలిచినటువంటి వారు జయమునందెదరు. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The Lord is with us. మరి యొక్క దేవుడు మనతో ఉన్నారు. நான்காவதாக இந்த வசனத்தை உரிமை பாராட்டின இன்னொரு நபரை குறித்து சொல்லுகிறேன். Let me share with you about the fourth person who made the claim of this verse. నాలుగవదిగా ఈ యొక్క వాక్యం మీద హక్కు చూపిన వ్యక్తిని చెప్పెదను. இரண்டாம் நாளாகமும் 32 அதிகாரம் 2 Chronicles chapter 32. రెండో దినవృత్తాంతములు 32 అధ్యాయము 7, 8 வசனங்கள். Verses 7 and 8. 7, 8 వాక్యములు. நீங்கள் திடன் கொண்டு தைரியமாயிருங்கள். அசீரியா ராஜாவுக்கும் அவனோடு இருக்கிற ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். அவனோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். அவனோடு இருக்கிற மாம்சபயம் நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர்தானே என்று சொல்லி அவர்களை தேற்றினான். யூதாவின் ராஜாவை எசேக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின் மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். Be strong and courageous,
Be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him, for there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah king of Judah. இங்கே எசேக்கியா ராஜாவை குறித்து பார்க்கிறோம். Here we read about King Hezekiah. ఇక్కడ హిజ్కియా రాజుని చూస్తున్నాము. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? అతడు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Our Lord God is with us. మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. இங்கே சனகரிப் என்ற ஒரு மனுஷனை நாம் பார்க்கிறோம். Here we read about a man called Sanherib. ఇక్కడ సన్హెరీబ్ అని చెప్పు ఒక వ్యక్తిని அவன் చూస్తున్నాము. அசீரிய தேசத்து ராஜா. He is a king of Assyrians. ఇతడు అష్షూరు దేశం యొక్క రాజు అయినాడు. அவருடைய எண்ணம் என்ன? What was his thought? ఇతని తలంపు ఏమిటి? இந்த முதலாம் வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது As we read the very first verse, మొదటి వాక్యం చదివినప్పుడు யூதாவின் பட்டணத்தை தனக்காக ஜெயிக்க விரும்பினான். he wanted to conquer the cities of Judah unto himself. ఈ యొక్క యూదా దేశమును తనకు లోపర్చుకున్న చూచెను. அவைகளை தன் வசமாக்கிக் கொள்ள நினைத்தான். And he wanted to win them for himself. వాటిని తన కొరకు తీసుకొనవలని இது తలచెను. உன்னை ஜெயிக்கும்படியாக உன்னோடு போராடுகிற வல்லமைகளை காண்பிக்கிறது. That means these refer to powers that strive against you to conquer you. ఇవి నిన్ను జయించ నిమిత్తము నీతో పోరాడినటువంటి శక్తులై ఉన్నవి. நன்றாக கவனியுங்கள். Please listen very carefully. శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. சில போராட்டங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏன் வருகிறது? Why certain struggles invade your life? కొన్ని పోరాటములు నీ జీవితంలో ఎందుకు కలుగుచున్నవి? உன்னை ஜெயிக்க வேண்டும். They should conquer you. నిన్ను జయించవలెను. நேற்றுக்கு ஊழியக்காடு கூட்டத்துல ஒரு சகோதரியை பத்தி பாஸ்டர் சொன்னார். In the workers meeting yesterday, pastor shared with us about a sister. నిన్నటి దినమున సేవకుల కూటమునందు ఒక సహోదరుని గురించి పాస్టర్ గారు చెప్పిరి. ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரி ஜெபத்துக்கு வந்தால் எப்போதும் தூங்கிட்டே இருக்குமா. When a particular sister come to prayer, she will always sleep. ఒక గుర్తింపబడిన సహోదరి ప్రార్థనకి వచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిద్రపోవచ్చుండును. அப்ப அந்த கூட்டத்தை அந்த நாட்கள் இருந்த அந்த பாஸ்டர் புத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு, திட்டி இருக்கிறாரு, என்னன்னு பண்ணிருக்காரு. Therefore the pastor of that time counseled her, even rebuked her, and did whatever he could. ఆ యొక్క కూటమును జరిపించినటువంటి పాస్టర్ గారు ఆమెకు బుద్ధి చెప్పినారు, ఎన్నో విషయములు చెప్పినారు. அந்த சகோதரி அதை ஒண்ணு கேட்கிற மாதிரி இல்ல, வழக்கமா கை வச்சு தூங்கிட்டே இருக்குமா. But the sister did not pay heed to that. As usual, whenever she comes, she will sleep. ఆమె ఏమి చెప్పినను వినినట్లుగా లేదు, ఆ రీతిగా నిద్రపోవచ్చుండును. 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் போட்டாராம். And then he fasted for 3 days. 3 దినములు ఉపవాసం ఉండిరి. 3 நாள் உபவாசிச்ச முடித்து ஒரு காலை ஜெபம் நினைக்கிறேன் உட்கார்ந்து ஜெபிச்சிட்டு இருக்கும்போது At the end of the 3 days fasting, so I think it was a morning prayer as he was praying. 3 దినములు ఉపవాసమును ముగించి ఉదయకాలం ప్రార్థన జరిపించినప్పుడు இந்த சகோதரி ஒரு மாதிரி உரும ஆரம்பித்தாலும் And this sister began to kind of groan. ఆ యొక్క సహోదరి ఉరుముటకు ప్రారంభించెను. நான் இவ்வளவு நாள் இதுக்குள்ள இவங்களுக்குள்ள இருந்தேன். And so long I stayed in this woman. ఇన్ని దినములు ఈమెలో నేను ఉండి ఉన్నాను. இனி என்னால் இருக்க முடியாது. But now on I cannot be in this sister. ఇక నేను ఆమెలో ఉండలేను. பொல்லாத ஆவி அந்த சகோதரி விட்டு விலகி ஓடினதா. The wicked spirit departed from the sister on that day. ఆ యొక్క దురాత్మ ఆమెను వదిలి పారిపోయెను. அப்படி எத்தனையோ வல்லமைகள் நம்மை ஜெயிக்கும்படியாக போராடுகிறது. Like that, there could be several other powers that attempt to conquer us. ఇలాగున ఎన్నో శక్తులు మన జయించవలని పోరాడుచున్నవి. சிலருக்கு போதை வஸ்துகளா இருக்கும். For some that could be some addictive substances. కొందరికి ఒక మత్తు పదార్థములు சிலருக்கு ఇరును. கண்களின் காட்சி வழியாய் போராட்டம் இருக்கும். For some other it could be the trial of the lustful eyes. కొందరికి కనుదృష్టి ద్వారా పోరాటం ఉండును. எப்படியோ சில வல்லமைகள் நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம அடிமைப்படுத்தி வைக்க விரும்புகிறது. Somehow or the other, some powers of this kind attempt to conquer us. ఎలాగున కొన్ని శక్తులు మన లోపర్చుకొని జయించవలని చూచున్నవి. எனவேதான் அந்த அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது And that's the reason why as we read the second verse of that chapter, కావున అధ్యాయముక 2వ వాక్యము చదివినప్పుడు இந்த சன்னகரிப் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண நோக்கமாய் இருந்தான். now we note that the Sennacherib was there to war against Jerusalem. ఈ యొక్క సన్హెరీబు యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేయను ఉద్దేశించి ఉన్నాడు. எருசலேம் சமாதானத்தை காண்பிக்கிறது. Jerusalem referred to peace. యెరూషలేము సమాధానమును చూపుచున్నది. உன்னுடைய சமாதானத்தை கெடுத்து போடுகிற ஆவிகள், Those are spirits that try to destroy the peace. ఈ యొక్క సమాధానమును చెరపనటువంటి ఆత్మలు. இத சாதாரணமாய் நினைக்க முடியாது. Please do not take these spirits lightly. వీటిని మనం సామాన్యంగా తీసుకొనలేము. 17ஆம் வசனத்தில் இந்த வல்லமை கர்த்தரையே தூஷிக்குமாம். In the verse 17 we read these powers will even blaspheme against God. 17వ వాక్యమందు ఈ యొక్క శక్తులు యెహోవానే దూషించున్నవి. தேவனாகிய கர்த்தரை நிந்திக்கவும் And they will utter words of profanity
against reproaching God, దేవుడైనటువంటి యెహోవాను నిందించినట్లు, அவருக்கு விரோதமாய் பேசவும், and to speak against him, ఆయనకు విరోధంగా మాట్లాడినట్లుగా. 18ஆம் வசனம், எருசலேமின் ஜனங்களை பயப்படுத்தி கலக்கப்படுத்தி, and thou wilt terrorize the people of Jerusalem and trouble them. 18వ వాక్యమందు యెరూషలేము జనులను బెదిరించి నొప్పించుటకును. இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது, when such an eventuality occur in your life, ఇటువంటి పరిస్థితి నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டிய வார்த்தை என்ன? what is the word that we all will have to confess? మనం ఒప్పుకోలు చేయవలసిన మాట ఏమిటి? அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம், more than who are with them, అతని కలిగి ఉన్న సహాయము కంటేను நம்மోடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம், and many are they that are with us. ఎక్కువ సహాయము మనకు కలదు. அவர்களோடு இருக்கிறது மாம்ச புயம், that which is with them is nothing but the arm of flesh. మాంస సంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ. நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர். But our Lord God is the one who is with us and who will conduct all our battles. మనకు సహాయము చేయుటకు, మన యుద్ధమును జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. தேவ பிள்ளையே, உங்களை மேற்கொள்ளுகிற வல்லமைகள் எல்லாமே செத்த முகமாய் போகும். Children of God, all power that resists against you shall be like dead ones before దేవుని you. యొక్క బిడ్డ, నీకు విరోధముగా లేచినటువంటి శక్తులన్నీ అవి చచ్చినవిగా ఉండును. 21ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் விளங்கிக் கொள்ளலாம். As you understand verse 21, you shall understand. 21వ వాక్యము చదివినట్లయితే గ్రహించగలము. அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி அபயமிட்டார்கள், And they cried unto our Lord. వారు దేవుని చూసి మొర్రపెట్టి ఉన్నారు. கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்தார்கள். And they began to pray unto the Lord. వారు దేవుని యొద్ద ప్రార్థించినారు. 20ஆம் வசனத்தை பாருங்க, எசேக்கியாவும் ஏசாயாவும் ஜெபித்தார்கள். Read verse 20. There we read Hezekiah and Isaiah prayed together. 20వ వాక్యమందు హిజ్కియాయు యెషయాయు ప్రార్థించినారు. ஒன்று ராஜா, இன்னொருவன் தீர்க்கதரிசி. One is a king while another is a prophet. ఒక వ్యక్తి రాజు, మరొక వ్యక్తి ప్రవక్త. கர்த்தருடைய ஜனங்களோடு ஊழியர்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபத்திலே போராடுங்கள். Together with the people of God and with the servants of God, strive and prayer. దేవుని యొక్క జనులను, సేవకులు కలిసి పోరాడుడి. வானத்தை நோக்கி அபயமிட வேண்டும். Cry unto the heaven. పరలోకమును చూసి మొర్రపెట్టవలెను. கர்த்தர் சாத்தானை உனக்கு முன்பாய் வெட்கப்படுத்தி போடுவார். Then before you the Lord shall make Satan to be in shame. దేవుడు అపవాదిని ఎదుట సిగ్గుపరచెదరు. சனகரிப் செத்த முகமாய் திரும்பி போனானா? Sennacherib returned with a dead face. సన్హెరీబు సిగ్గు నొందిన వాడై తిరిగి இதற்கு వెళ్ళెను. காரணம் இம்மானுவேல். The reason for this is Emmanuel. దీని కారణం ఏదనగా ఇమ్మానుయేలు. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The Lord is with us. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నారు. வார்த்தை అడిக்கடி சொல்லி பழகுவோமாக. Let us learn to say this word repeatedly as often as possible. ఈ యొక్క మాటను మనము తరచుగా చెప్పి అభ్యాసం చేసుకొనేదము. கடைசியாக இந்த வார்த்தை உரிமை பாராட்டின ஒரு மனுஷனை குறித்த சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். Let me share with you finally about a person who made a claim of these words. చివరిగా ఈ యొక్క మాటను గురించి హక్కు చూపినటువంటి వ్యక్తిని గురించి చెప్పి ముగించదను. இது சாலமோன் ராஜா. This is King Solomon. అతడు సొలొమోను రాజు. முதலாம் ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம், First Kings chapter 8. మొదటి రాజులు 8వ అధ్యాయము 57 58 ఆగి వచనங்கள். 56, 57, 58. 56, 57, 58 వాక్యములు. நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் நம்மை கைவிடாமலும் நம்மை நெகிழ விடாமலும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது போல நம்மோடும் இருந்து நாம் அவருடைய வழிகளில் எல்லாம் நடக்கிறதற்கும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்ட அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் கைக்கொள்ளுகிறதற்கும் நம்முடைய இருதயத்தை தம்மிடத்தில் சாய பண்ணுவாராக. The Lord our God be with us as he was with our fathers. Let him not leave us nor forsake us, that he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways and to keep his commandments and his statutes and his judgments which he commanded our fathers. இது ஒரு ஜெபம். This is a prayer. ఇది ఒక ప్రార్థన. தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும். The Lord God shall be with us. మన దేవుడైనటువంటి యెహోవా మనతో కూడా ఉండవలెను. அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார், நம்மை நெகிழ விட மாட்டார். He shall not forsake us nor will leave us. ఆయన మనల్ని వదిలిపెట్టరు, విడిచిపెట్టరు. நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது போல நம்மோடும் அவர் இருக்க வேண்டும். As he was with our forefathers, he shall be with us as well. మన పితరులకు తోడుగా నుండినట్లు మనకు తోడుగా ఉండవలెను. இந்த ஜெபத்தின் முக்கிய விஷயம் என்ன? What is the significance of this prayer? ఈ యొక్క ప్రార్థన యొక్క ముఖ్య విషయం ఏమిటి? நாம் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதற்கு
நம்முடைய இருதயம் அவர் பக்கம் சாய வேண்டும். Our heart will have to lean towards him so that we will keep all his commandments. మనము ఆయన యొక్క ఆజ్ఞల్లో గైకొన్నట్లుగా మన యొక్క హృదయమును ఆయన తట్టు త్రిప్పవలెను. அந்த சாய பண்ணுதல் என்ற வார்த்தை ஒரு அருமையான வார்த்தை. It is a wonderful word for us to say that our hearts to lean unto him. హృదయములను తన తట్టు త్రిప్పుకొనుట చెప్పు మాట అది అమూల్యమైనది. நம்முடைய இருதயம் பெண்ட் ஆகணுமா? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கைக்கொள்ள to bend தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மூல பாஷையில. In the original tongue it is mentioned that it will have to bend to keep God's commandments. మూల భాషలో మనం చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల గైకొన్న నిమిత్తము మన యొక్క హృదయము దేవుని వైపు వంగవలెను. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? ఆయన ఏం చెప్పుచున్నారు? தேவன் நம்மோட கூட இருந்து God shall be with us. దేవుడు మనతో కూడా ఉండి நம்முடைய இருதயத்தை சத்தியத்துக்காக பெண்ட் பண்ணணும். And he will have to incline, bend our hearts unto the truth. మన యొక్క హృదయములను సత్యము నిమిత్తము వంచవలెను. எத்தனையோ பேர் சத்தியத்துக்காக இசைந்து கொடுக்கிறதில்ல. How many of us do not incline and give ourselves up to the truth? అనేకులు సత్యము నిమిత్తము తమ యొక్క హృదయమును త్రిప్పుకొనుటలేరు. இந்த இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருப்பார். This Emmanuel shall be with us. ఈ యొక్క ఇమ్మానుయేలు మనతో కూడా ఉండెదరు. இந்த யுத்தங்களை நடத்த மாத்திரமல்ல, Not only to conduct all your battles, నీ యొక్క యుద్ధములను నడిపించుటకు మాత్రమే కాదు, இருதயம் சத்தியத்துக்காக திரும்பணும். that your heart shall return unto the truth. నీ యొక్క హృదయము సత్యం వైపు త్రిప్పబడవలెను. சத்தியத்துக்காக அது சாயணும். It will have to incline unto the truth. అది సత్యము వైపు వంచబడవలెను. இந்த இம்மானுவேல் அப்படி செய்வாராக. May this Emmanuel do like that. ఈ యొక్క ఇమ్మానుయేలు అలాగున చేయునుగాక. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us all close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The Lord is with us. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నారు. இன்னும் சில நிமிஷங்கள் இந்த கூட்டம் முடிவடையும். In few minutes this meeting will come to an end. కొన్ని నిమిషముల ఈ కూటము ముగించబడును. உன்னோடு கூட இருக்கிற தெய்வத்தை நீ தரிசித்து விட்டு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போ. You will have to see, envision the Lord who is with you as you go from here. నీతో కూడా ఉండినటువంటి దేవుని నువ్వు దర్శించి స్థలము నుండి తిరిగి நீ వెళ్ళుము. இந்த சூழ்நிலையிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாய். In what situation you are. నీవు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళుచున్నావు? திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இரு, கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல். Keep on repeatedly confessing that the Lord is with me. నీవు మరలా మరలా ప్రభువు నాకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పుచున్నావు. எல்லாரும் கவனிங்கள். Everyone listen please. ప్రతి ఒక్కరు గమనించుడి. கால்களை மடக்கி சில நிமிஷங்கள் தேவ சமூகத்தில் இருந்து கொண்டு In the presence of God let us kneel down and be in that fashion for some minutes. మనం మోకరించి కొన్ని నిమిషములు దేవుని సన్నిధానమందు ఉండెదము. முடிந்த அளவுக்கு தைரியமாகவும் சத்தமாக சொல், இம்மானுவேல் கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லிக்கொண்டே போ. இதுதான் இந்த ஆராதனையின் அர்த்தம். Say it aloud that the Lord Emmanuel is with me. That is the meaning of this worship as you go. నీకు సాధ్యమైనంత వరకు బిగ్గరగా ఇమ్మానుయేలు దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పుచుండుము. ஒரு தீர்க்கதரிசி இப்படி சொல்லுகிறான். This is our prophet said. ఒక ప్రవక్త ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు. கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியா என்னோடு இருக்கிறார். The Lord is with me as the mighty terrible one. యెహోవా పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడుగా నాకు తోడై ఉన్నాడు. மௌனமா இராதே, சொல்லிக்கொண்டே இரு. Do not remain silent. Amen. Keep confessing. మౌనముగా ఉండకము బిగ్గరగా చెప్పుము. எல்லாரும் சொல்லுங்கள். ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தினோ மாபெரும் தீங்குக்கு முன்பே
இந்த வார்த்தையை உரிமை பாராட்டலாம். Children of God, you will have to claim a rightful claim on these ஏன் words. இன்னும் துக்கமுகத்தோடு இருக்கிறாய்? Why still are you sad of இது countenance? உனக்காய் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை. This is the word given for you. நீ இந்த வார்த்தையை சொல். Confess this word. கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். The Lord is with me. தைரியமாய் சொல்லுங்கள். Confess it courageously. பயப்படாமல் சொல்லுங்கள். Fear not, say it boldly. இம்மானுவேல் என்னோடு கூட இருக்கிறார். Emmanuel is with me. ஹalleluya. கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதாலே அவர் கைகளை தட்டி சத்தமாய் பாடுங்கள். ஹalleluya. Hallelujah.